अच्छा ताहले मो दुकान रु बाहर की ये निजर गोटे दुकान खोली नेला आउ पुणी मो धंदा चौपट करिबारे बसिलानी। अरे मो धंदा चौपट करला तो करला से रसगोल्ला रे जादुई मिसाई देला। मु भाबुची से जादुई रसगोल्ला को चोरे की मो पाखरे रखी देबी तापरे मु देखिबी या दुकान केमिति चालुची। से दुकानदार ता दुकान रु रसगोल्लाटी को चोरेइबा पे जेमिति दुकान भितरे पसिला आउ से रसगोल्लाटी को चोरेई के नहीं आसिला आउ से रसगोल्ला को चोरेई के निज दुकान को नहीं आसिला सेते बेले रसगोल्लाटी गोटे बहुत बड़ आकार धारण कला आउ सीधा आसिकी ता ऊपर पड़िला। अरे मरी गल्ली मते किए बंचाओ रे रसगोल्लाटा एते बड़ केमिति हेई गला ये तो सतरे गोटे जादुई रसगोल्ला याकु तो मु हाथ लगेबाकू भी मुश्किल हेई पड़लानी किए मते बंचाओ रे आगो को जाके रसगोल्ला को मु केबे भी हाथ लगेबिनी। से दुकानीर बिकटाळ चित्कार सुनिकी पाख दुकान रे थिबा राजू ता पाख को दौड़ी दौड़ी आसिला। से दुकानीर एमिति अवस्था देखिकी से सब किछि बुझी पारिला। तापरे राजू रसगोल्ला को दुकानदार को क्षमा करि देबाकू कहिला। रसगोल्लाटी एबे निज प्रकृत आकार को चली आसिला। तापरे रसगोल्लाटी को नेकी राजू पुणी थरे निज दुकान को चली आसिला। राजू गोटिए मिठा दुकान रे काम करुथिला। ता व्यवहार बहुत बढ़िया थिला जोथि पई कि दुकान रे बहुत भीड़ लागी रहुथिला। केवल तार भल व्यवहार पई से दुकान को समस्त मिठा नबाकू आसुथिले। अरे राजू से टेबल नंबर 24 रे मिठा देकी आस रे। हां बाबू जाउची। अरे जल्दी देकी आसे ता सहित एमिति कोन कथा होथुबे ना कोन। अरे तू तो एमिति कथा आरंभ कर देले तो कथा शेष होबार ना धरुनी। बाबू से मते कोन पचारुथिले मु तार ही तो जवाब दउथुली। अरे तू जोठिक जाउछु सेठी सेमिति ठिया ही पडुछु के जानी सब गराक माने तो सत एमिति कोन कथा होसंती। हरे तू दरमाटा कथा होबा पे नउछु ना काम करबा पे। से दुकानदार राजू को एमिति धमकउथिला। राजू एबे टेबल नंबर 24 पाखरे मिठा नै की पहुंची गला किंतु राजू कोनोसी कारणरु छंदी होई ता हातरे थिबा सब मिठा तळे पड़ी गला। सत्यानाश आजिर सब काम बिगाड़ी देला। अरे एते दामिकिया मिठा थिला आउ सब तळे पकई देलु के जानी तो मनटा कोठी रहूची। अच्छा तो ध्यानटा तो सब बेले खाली काहा सहित केमिति कथा टिके हेबी सेइथिले रहूची ना केमिति सुजोग मिलले टिके गप्पीबू से कथा सब बेले चिंता करूचु आउ सेई ढंगरे सब मिठा पकई देलु। बाबू ध्यान तो मोर पूरा मिठा नबारे ही थिला किंतु के जानी को दिन सर मो गोड़ छंदी हेई कि मु तळे पड़ी गली। हौ मु तांको आउ गोटे मिठा देई की आसुची। हाय रे आउ गोटे मिठा आनी बोला कहूचु ए आउ गोटे मिठा कोन फ्री रे आसुची। एबे कह ए मिठार खेती भरणा किए करिवो तो बापा करिवो। बाबू मु तो कहले ना भूल बसत पड़ी गला बोली। एबे मु ए मिठार पैसा को तो दरमा पैसा रु काटिबी। बाबू मते एमिति केते टंका दरमा मिलुछु जे सेइथुरु टंका काटिबे। अच्छा आ तू मो सहित जुक्ति करूचु। एबे से दुकानदार राजू को धक्का मारिकी से निज दुकान रु बाहर करि देला आउ केबे ता दुकान को पुणी थरे न आसीबाकू ताकू धमकेई बाहर कला। राजू एबे निज भाग्य को आदरी सेठारु चाली गला। एमिति चालू चालू राजू को बहुत जोरे भोक कला। आज तो सेमिति रे मते घरे किछि खाइबा को मिली नथिला आउ ये दुकानी मध्ये मते दुकान रु बाहर करि देला। मते तो बहुत जोर रे भोक करूची मु एबे कोन करबी मु कोठी की जिबी। से एबे कुआडे जीवो कोन करबो बोली चिंता करूथला आउ सेते बेले से गोटे मंदिरर घंटी बाजुथबा देखिबाकू पाइला। एबे राजू सेठाकू जीवाकू चिंता कला। मो पाखरे तो खाइबाकू किछि नाही भाबुची जाउची से मंदिर को चली जिबी भगवान को टिके प्रार्थना करिबी जे मते किछि काम धंदा मिली जाऊ आउ जहा भी किछि प्रसाद मिलिबो सेइथिरे मो पेट भरी देबी। राजू मंदिर भितरे सेमिति हाथ जोड़ी की ठिया होइथिला। सेते बेले पिंकी नामरे गोटे छोटो झियटा सेठारे आसी पहुंचिला। भाई आज मोर जन्मदिन एई नियो रसगोल्ला खाओ। अरे वाह तुमको जन्मदिनर बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद एई नियो रसगोल्ला। राजू एबे दुईटी रसगोल्ला नेला। सेथि मध्यरु से गोटिए रसगोल्ला खाइला आउ गोटिए रसगोल्ला निज छोटो भाई पई रखिला जिए कि घरे राजूर अपेक्षा रे रहिथिला। राजू सबुदिन ताकू घरे छाड़ी की दुकान को काम करबाकू जाउथला। भाई तमे आसी गलो जल्दी मते किछि खाइबाकू दियो मते बहुत जोरे भोक कलानी। हां एई रसगोल्ला तू खाइ दे। रसगोल्ला कोठु आसिला। कोन से सेठ जी तुमको मागणा रसगोल्ला खाइबाकू देले किंतु से सेठ जी तो बहुत कंजूस लोक ना रे। ए रसगोल्ला मते मंदिर रे प्रसाद आकार रे मिलिथिला मु ताकू टिफिन रे भर्ती करके नै आसिली आउ अनिल जेमिति से टिफिन को खोलिची टिफिन टी पूरा पूरी रसगोल्ला रे भर्ती होइथिला। भाई इत्ते सारा रसगोल्ला काहे की आनिलो।
ଆମେ ତ କେବଳ 2 ଜଣ ନା। ଆରେ ତୁ କଣ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ମୁଁ ସେ ଟିଫିନରେ ତ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରସଗୋଲା ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ଭଲା ଏତେ ସାରା ରସଗୋଲା କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ନେଇକି ଆସିବି? ସେ ରସଗୋଲା ମତେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଆକାରରେ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଲି ଭାରି। ନା ଭାଇ, ଏ ଟିଫିନ ତ ରସଗୋଲାରେ ପୁରାପୁରି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇକି ତ ଦେଖ, ଏ ରସଗୋଲା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରସଗୋଲା କେବେ ବି ଖାଇନି। ହଉ ତୁ ଏବେ ମନ ଭରିକି ରସଗୋଲା ଖା, ଆଉ ନିଜ ପେଟ ରସଗୋଲାରେ ପୁରାପୁରି ଭରିନେ। ଏବେ ରାଜୁ ଆଉ ଅନିଲ ଯେମିତି ଯେମିତି ସେ ରସଗୋଲାକୁ ଖାଉଥାନ୍ତି, ଡବାରୁ ରସଗୋଲା ସରିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ପରନ୍ତୁ ସେ ଡବାରେ ରସଗୋଲା ଯେମିତି ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେ ରସଗୋଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇକି ସତେଜ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆରେ ଇଏ କଣ, ଏ ରସଗୋଲା ତ ସରିବାର ନାଁ ନଉନି। ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏ ରସଗୋଲାକୁ ଖାଇକି ଯେତେ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଇଏ ତ ସେତିକି ସେତିକି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଭାଇ, ଏ ରସଗୋଲା ଗୁଡାକ ଆଉ ଯାଦୁଇ ନୁହେଁ ତ? କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜୋରରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏ ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଗାୟବ ହେଇଗଲା, ଯେମିତିକି କେବେ ବି ଆଘାତ ଲାଗିନଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଏବେ ରସଗୋଲାର ପ୍ରୟୋଗ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିବା। ହଁ ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରସଗୋଲାର ଦୋକାନ ଖୋଲିବି। ଆଉ ସେ ଦୋକାନରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଦାମରେ ଭଲ ରସଗୋଲା ତିଆରି କରିକି ଦେବି। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମିଠା କିଣିକି ଖାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମିଠା ଯେମିତି ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ କେହି ଯେମିତି ରସଗୋଲା ନ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହଉ। ରାଜୁ ଏବେ ଦୋକାନ କରି ଶସ୍ତା ଦାମରେ ରସଗୋଲା ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତେ ଏବେ ତା ଦୋକାନକୁ ରସଗୋଲା କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏମିତିକି ଯଦି କୋଉ ଲୋକ ବେମାର ପଡୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ସେ ତା ଦୋକାନର ରସଗୋଲା ଖାଉଥିଲା। ଏବେ ରାଜୁର ରସଗୋଲା ବହୁତ ଫେମସ ହେବାରେ ଲାଗି ପଡିଲା। ସେତେବେଳେ ବିବେକ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ତା ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି? କଥା କଣ ହେଇଛି? ତମ ମୁହଁରେ ଯେମିତି ବାର ବାଜି ଯାଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି, ଆଉ ତା ପ୍ରସବର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କଥା କଣ ଅଛି? ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏବେ ଆପଣ ବାପା ବନିଯିବେ। ହଁ, ଏ ଖୁସି ତ ମୋ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ଅଧିକ ହେଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ କଥାର ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ ପୋଲ ଦେଇକି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ ପୋଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଆମକୁ ନଦୀର ଆରପାରକୁ ଯିବା ଯେମିତି ଅସମ୍ଭବ। ଜଣା ନାହିଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ଆପଣ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚେଇବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ରାଜୁ ଏବେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ରସଗୋଲା ଧରିକି ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ଆଉ ରସଗୋଲାକୁ କହିଲା, ଏଇ ରସଗୋଲା ଏ ନଦୀରେ ଗୋଟେ ପୋଲିଆ ବନେଇ ଦିଅ। ଏବେ ରାଜୁ ରସଗୋଲାଟିକୁ ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରସଗୋଲାଟି ବହୁତ ବଡ ଆକାର ଧାରଣ କରିନେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଲିଆର ଆକାର ନେଇଗଲା, ଯୋଉ ପୋଲିଆ ଦେଇକି କି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲେ। ତମେ ତ ମୋର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ଆଜି କେବଳ ତମରି କାରଣରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇପାରିବି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଭଲ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଇ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ତିଆରି କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜୁ ତିଆରି କରିଥିବା ରସଗୋଲା ଦ୍ୱାରା ଯାଦୁଇ ପୋଲ ପୁରା ଗାଁ ସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନଦାର ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ରାଗିକି ନାଲି ପଡିଗଲା। ସେପଟେ ରାଜୁ ଆଉ ତାର ଭାଇ ସବୁ ଗରିବ ତଥା ରସଗୋଲା ଖାଇପାରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ରସଗୋଲା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।